जैसा कि यहाँ इस जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसमें डॉक्टर जो स्टूडेंट्स जो है ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफ़ी संख्या में। इन लोग सभी का डिमांड है, मुतालबा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो जो जिन्होंने घिनौना हरकत की है इन्हें जितना जल्द हो सके फांसी पर लटकाया जाए या कानून ऐसा बनाया जाए कि इस घिनौना हरकत से लोग बाज आ जाए। कानून ऐसा बनाया जाए जिस तरह से और मुल्कों में कानून है कि रेपिस्ट के साथ बीच चौराहे पर ला करके उनको फांसी पर लटकाया जाता है। इस तरह से यहाँ एक कानून बनाया जाए कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा घिनौना हरकत करने से भी सोचे। যে আমাদের এক দিদি আমাদের সাথে একটু সুর মেলাবেন। আমাদের প্রতিবাদের স্টাইল আজকে সকাল থেকে সবার থেকে আলাদা রয়েছে। সব প্রতিবাদের তরফ থেকে আমি সকলকে বলছি প্লিজ আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। এই দিদি আমাদের সাথে একটু সুর মেলাবেন, আমি হ্যান্ডওভার করছি, আপনারা সকলেই গলা মেলাবেন প্লিজ, ইটস মাই রিকোয়েস্ট। সব প্রতিবাদ, সব প্রতিবাদ, সব প্রতিবাদ, সব প্রতিবাদ, সব প্রতিবাদ, সব প্রতিবাদ। कहाँ तक आप लोग जा रहे हैं? अभी हम लोग तालपुकुर तक जा रहे हैं। तालपुकुर से वापस बैरकपुर स्टेशन में आके घूमेंगे। हमारे जितने भी भाई बहन आप देख रहे हैं सब इसी एक ही प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हर किसी का एक ही काम है, एक ही वर्ड है, एक ही स्वर है, वी वांट जस्टिस, वी विल ब्रिंग जस्टिस। और हम लोग नहीं किसी के साथ भी वेट नहीं करेंगे, हम लोग अब इस जस्टिस को लेके ही जाएंगे। हम लोग का एक ही वर्ड है, वी विल ब्रिंग जस्टिस, वी विल ब्रिंग जस्टिस, वी विल ब्रिंग जस्टिस। করতে হবে সেই প্রতিবাদের এই যে অন্যায় চলছে চারিদিকে, এই যে অপরাধীরা ওপেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে, শাস্তি দিতে হবে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। নৈতিকতা ফলন দেখে মানবতার পতন দেখে নির্লজ্জ অলসভাবে বইছো কেন? সহস্র ভরসার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবার সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন? বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশ্বাসে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। ও বুকের ভিড়ে আছে প্রশ্রয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়। ও বুকের ভিড়ে আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়।